नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा माणबसा गुरुवार रे माँ महालक्ष्मींकर पूजा किपरि करिबा। एई वर्ष 2025 रे माणबसा गुरुवार 5 पाळी पडुअछि। गोटिए पाळी सरीगला आउ रहिला 4टी पाळी। 4 डिसेम्बर रे शेष होइजिवो। नवेम्बर 13 तारिख द्वितीय पाळी माणबसा गुरुवार। एही पाळी रे प्रायतः समस्ते माण बसै थांती कारण प्रथमाष्टमी सरी जाइथिबो। प्रथमाष्टमी रे माँ पढ़ुआ हेबा परे माँ को सबु नुआ सामग्री लागू होई थाए। नुआ धान, नुआ चाउल, नुआ वस्त्र एवं नुआ रे फुटिथिबा गेंडु पुष्प प्रथम थर माँ को लागी हेबा परे माणबसारे आमे व्यवहार करि परिबा। माँ महालक्ष्मी को धान्य लक्ष्मी रूपे पूजा करा जाय थाए। आमर एही माणरे ही माँ धान्य लक्ष्मी रूपे पूजा पाई थांती। 4 डिसेम्बर रे शेष गुरुवार पालन करा जिवो। एही दिन अत्यंत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण कारण गुरुवार दिन ही पूर्णिमा तिथि पड़ुअछि। एही 2 दिन माँ को अत्यंत प्रिय। गुरुवार एवं पूर्णिमा तिथिर संयोग बहुत शुभ होइथाए। पूर्णमी तिथि देवा देवी को अत्यंत प्रिय होइथाए। विशेष करी चंद्रदेव को पूजा करा जाय थाए। विष्णु भगवान कर सत्यनारायण रूपं को पूजा करा जाय थाए एवं माँ महालक्ष्मी को पूजा करा जाय थाए। तेणु एही शेष गुरुवारटी अत्यंत शुभ होइथाए। आसंतु आमे देखिबा गुरुवार रे किपरि पूर्व प्रस्तुति करिबा। बुधवार दिन ठारो ही घर द्वार सफा सुतरा करिबा को पड़ी थाए। पूजा बासन सफा करा जाय थाए। पूजा वस्त्र कारण माँ को परिष्कार प्रिय। तेणु परिष्कार जगार ही माँ वास करती। तेणु बुधवार जदि समय होनी गुरुवार पाहांत्यारे मध्य उठी आमे पूजा काम सफा सुतरा करि परिबा। दांडो को गोबर पानी रे लिपिबा किंबा गंगा जल हलदी पकाई भल भावरे धोई दबा। पूर्व दिन रो ही खटुली को मध्य सफा करी गेरु लगे दबा एवं झोटी चिता दे दबा। बुधवार दिन ठारो ही बिना पियाज रसुण रे सात्विक भोजन करा जाए कारण एही दिन ठारो ही पूर्व प्रस्तुति करिबा को पड़ी थाए। समस्त पूजा सामग्री को एकाठी जोगाड़िबा को पड़ी थाए। चुट्टी को भल भावरे सांपो लगाई सफा करा जाय थाए। गुरुवार केवल पानी रे धुआ जाय थाए। गुरुवार दिन बिना साबुन लगई गाधेबा को पड़ी थाए। केवल गंगा जल हलदी जल रे स्नान करा जाय थाए एवं ठाकुर घरे जेतेबेले झोटी चिता देबा सेतेबेले सफा वस्त्र पिंधि आमे झोटी चिता देबा। आंब डालर तोरण टंगेबा अत्यंत शुभ होई थाए। एहा द्वारा घर को सकारात्मक शक्ति आसी थाए। जदि आंब डाल मिलुनी तेबे आमे केवल गेंडु फूल को मध्य सजै पारिबा एवं कदली गछ को 2 साइड रे आमे रखि पारिबा। एहा अत्यंत शुभ होई थाए। आसंतु जानिबा जदि नुआरे प्रथम थर माण बसांती तेबे तांकु कोन सबु सामग्री आवश्यक। प्रथमत होउची किछि नुआ धान एवं धान मेंटा एवं किछि गुआ एवं गोटिए माण किंबा 2टी माण किंबा 3टी माण जेतोटी माण यूज करि पारिबे सेतोटी तांको को आनिबा को पड़िबो एवं एही धान मेंटा गुडी को प्रति थर प्रति पाळी रे नुआ धान मेंटा व्यवहार आमे करि पारिबा। पूजा रे व्यवहार करि पारिबा। जेतोटी पाळी सेतोटी धान मेंटा आमे आनि पारिबा एवं एही एहा होची नुआ रे बे सब आसीची एई गुडी को सब धान माण एथिरे रखी पूजा करै पारिबा किंबा आपण बेतर रखि पारिबे। एवं नुआ चाउल आवश्यक होई थाए। नुआ धान एवं कलश पई सामग्री नड़िया पैड किंबा गुआ एवं पैता एवं लाल वस्त्र किंबा जेकोनसी वस्त्र आवश्यक हेबो एवं किछि आंब डाल एवं बेलपत्र पानपत्र एवं कलश पाई फूलमाळ एवं माँ को पाई गोटिए फूलमाळ 2टी फूलमाळ एवं माँ को पद्म पुष्प अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु कलश पाई एवं माँ को पाई एवं विभिन्न प्रकार फल आवश्यक होई थाए एवं अँला डाल मूला आखु एई सबु नूतन परिबा माँ को लागी होई थाए एवं सोरिष फूल माँ को अत्यंत प्रिय एवं दुब मध्य प्रिय एवं सबु प्रकार पुष्प हलदिया पुष्प माँ को एही पाळी रे लागी
କରାଯାଏ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଆଚମନ ପାତ୍ର ଏବଂ ଛୋଟିଆ ପାତ୍ର ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିବା, ପାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ଫରୁଆରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଉଡ଼ି ଗୁଆଙ୍କୁ ରଖିବା ଏବଂ ଝୋଟି ଚିତା ଖଟୁଳିରେ ପୂର୍ବଦିନ ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଝୁଣା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଅଗୁର ଏବଂ କୁଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପାତ୍ର, ଘିଅର ଦୀପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୁଆ ରଖି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅତର ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ଆମର କଳସରେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ସୁନା ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଯେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା, କିଛି ନହେଲେ ବି କେବଳ ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପକାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ କଉଡ଼ି ଗୁଆକୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ହଳଦୀଙ୍କୁ ରଖି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କଜଳ କିଛି ଲଗାଇଦେବା। ଏହା ହେଉଛି କେଶର, ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋବରର ଖସି ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଝୁଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣା। ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଛେନାପଣା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ଧାନକୁ ବାଟି ଝୋଟି ଚିତା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୂଜାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ପୂଜା ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛେ ସାମଗ୍ରୀ ସଜେଇ ରଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଓଷା ବା ଧାନ ମାଣିକା ଓଷା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଆମେ ତୋରଣ ବା ଅଟକାଳି, ଯାହାକୁ କ୍ଷୀରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହି ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାଳିରେ ଆମେ ଚିତଉ ପିଠା, ଥାର୍ଡ଼ ପାଳିରେ ଦଧି ଅନ୍ନ ବା ଯାହାକୁ ଦହି ଭାତ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଇଁଠା ଭୋଗ ଆମେ ଲଗାଇବା। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଉଠିବା, ଯେମିତି ହେଲେ 3ଟା ବେଳେ ଯଦି ଉଠୁଛେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଆମେ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଯେତେ ରାତିରେ ଓଳେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଆମେ ଟିକେ ଓଳେଇ ଦେବା। ଯଦି ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇନେ ଆମେ ଉଠିବା ପରେ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ଝୋଟି ଚିତା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସଜ ଝୋଟି ଚିତା ଦେବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହି ଆସୁଅଛି। ଯେତେ ଝୋଟି ଚିତା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଟିକିଏ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରି ଝୋଟି ଚିତା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ ପରେ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଳତା ଲଗାଇବା। ଅଳତା ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପରେ ଧଳାରେ ଲାଲ ବର୍ଡର ଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଲୁଗା ଆମେ ପିନ୍ଧିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ 16 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ କିମ୍ବା 8 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଚରଣ ପାଦକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବାହାରକୁ ଯିବା। ବାହାରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ସ୍ୱାଗତ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଘରକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଘର ସାରା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି କରିଦେବା ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳିବା, ଘରକୁ ମୁଖ କରି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, କିଛି ଅକ୍ଷତ ଦେବା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେବା କଳସରେ ଏବଂ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଡାଳରେ କିଛି ପୁଷ୍ପ ରଖି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ
तापरे धूप दीप चंदन सिंदूर अक्षत अर्पण करिबा एवं गोबर रे माँ बास करती 33 कोटी देवादेवी बास करती तेणु गोबर को मध्य पंचामृत चंदन सिंदूर दे पूजा करिबा। ओं श्री श्री महालक्ष्मी नमः एवं माँ को पाद चरण पाद को मध्य आमे धूप दीप गंध पुष्प दे पूजा करिबा। हुलहुली जेमिति हेले दबा घंटी नाद करिबा एवं शंखनाद मध्य घरे जी अछंती पुओ पिला करि पारिबे एवं बाहरे आमे जेउ पाद पद्म मांकर अंकन करथिबा बाहरु आमे घर पर्यंत द्वार बंध पर्यंत किंबा ठाकुर घर पर्यंत मांकर पाद पद्म को आमे अंकन करिबा। जदि ठाकुर घर जाई जाऊने द्वार बंध जाई आमे झोटी चिता अंकन करिबा एवं द्वार बंध को मध्य आमे धूप दीप देई पूजा करिबा। जेतेबेले माँ भ्रमण करती ब्रह्म मुहूर्त रे से जेतेबेले देखंती तांको भक्त माने तांको पाई दीप जाली हुलहुली देई तांको मंत्र जपी तांको को पूजा करूचंती से एवं तांको चरण पाद अंकन करिचंती सेतेबेले माँ अत्यंत खुशी होई सेही चरण पाद रे तांको पाद रखी आम पूजा घर पर्यंत आसंती एवं आम पूजा खटुली रे विराजमान होई आम पूजा को संपूर्ण करिथांती एवं आमर मनस्कामना पूर्ण करिथांती। तेणु आमे माँ को जेमिति हेले एही दिन न सोई ब्रह्म मुहूर्तरु उठी आमे पूजा करिबा एवं जदि आमे एही समय रे सोई रहिबा कबाट खोलिबानी तेबे माँ रुष्ट होइथांती एवं जेते जगारे आमे मांकर पाद करिथिबा सबु जगारे चंदन सिंदूर अक्षत पुष्प अर्पण जेमिति हेले करी मांकर पाद को पूजा करिबा एवं मंत्र जप करुथुबा ओं श्री श्री महालक्ष्मी नमः। तापरे आमे प्रथमे कलश स्थापन करिबा घरे प्रथमे कलश रे आमे गंगा जल देबा तापरे किछि स्वर्ण एवं कौड़ी गुआ अक्षत किछि जदि आमे दौने केवल गुआ कॉइन अक्षत हलदी एतिकी देले मध्य हबो एवं किछि स्वस्तिक अंकन करदबा कलशरे कंठरे एक रक्षासूत्र बांधवा आंब डाल देदबा एवं पूर्ण पात्र रखिबा ता उपरे पौड रखिबा पौड को वस्त्र परिधान करेदबा एवं प्रथमे स्नान करेदबा कलशरे पंचदेवता को आवाहन करबा हे पंचदेवता मो आवाहन करूची मो कलशरे विराजमान हुअन्तु स्थापित हुअन्तु एवं पूजा पांतु पईता अर्पण करबा चंदन सिंदूर अक्षत अर्पण करबा एवं बम वरुण देवताये नमः पद्म पुष्पाये समर्पयामि पुष्पमाल्याये समर्पयामि जेते बेलपत्र दुब बरकोली पत्र अँला डाल अर्पण करबा हे पंचदेवता आसंतु मो पूजा को स्वीकार करंतु अत्तर समर्पण करबा एवं पाद धोईदबा किछि जल अर्पण करबा एवं पुष्प अर्पण करी पाद धोईदबा हे प्रभु मो आपण को आवाहन करिछि मो पूजा रे मते मो पूजा करिबा पई जाउछि मते आशीर्वाद करंतु एहा कही धूप दीप अर्पण करिबा। तापरे आमे अखंड दीप प्रज्वलन करिबा अखंड दीप प्रज्वलन करिबा अत्यंत शुभ होइताए एवं दीप देवाय नमः। तापरे आमे संकल्प नै जिबा किछि गुआ पुष्प को धरी विष्णुवे नमः 3 थर कहबा ना गोत्र कहबा माँ महालक्ष्मी मु आपणको पूजा करिबा पई जाउछि मो पूजा को संपूर्ण करंतु। प्रथमे खटुली रे एक वस्त्र बिछे देबा वस्त्र उपरे किछि धान दे देबा धान उपरे माण रखिबा माण पूरा फुल होई गला परे ता उपरे आउ गोटिए माण आमे रखिबा एवं ता उपरे गुआ 3टी रखिबा गुआ को स्नान करे देबा पंचामृत रे हळदी जल रे एवं ता उपरे धान मेंटा को रखिबा एवं धान मेंटा उपरे भल्ल भावरे एक नूतन वस्त्र बा चुनरी को घोड़े देबा माँ को मध्य हळदी जल रे स्नान करे देबा हस्ती को मध्य स्नान करे देवी नूतन वस्त्र परिधान करी विराजमान करे देबा एवं माँकर प्रिय पुष्प पद्म पुष्प बेल पुष्प एवं सोरिष सागर पुष्प एवं समस्त पुष्प अर्पण करिबा एवं मूला आखु अँला डाल अर्पण करिबा दुब बरकोली पत्र समर्पण करिबा एवं पुष्पमाळ अर्पण करिबा धला पुष्प मध्य अत्यंत प्रिय माँ को तेणु धला पुष्प अर्पण करिबा एवं गोबर
ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଘରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମା ଗୋବରରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଅକ୍ଷତ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଦେଇ ପୂଜା କରିଦେବା। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଚନ୍ଦନାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଓಂ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମର କୌଣସି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ପୂଜା କରିବା ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଦୁବ, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ମାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆମେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସେଇବା ସେତେବେଳେ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବେ ଇହ ଗଚ୍ଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ ଏଇଭଳି କହିବା ଏବଂ ଅତର କିଛି ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଫରୁଆରେ ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୁଆ, କିଛି ଧାନମାଣ ଏବଂ କଉଡ଼ି ରଖି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ, ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ ପରେ ସକାଳେ ଆମେ କିଛି ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିପାରିବା। ଯଦି ସକାଳେ ସମୟ ହେଉନି ତେବେ ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, କନକଧାରା ସ୍ରୋତମ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟକମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସକାଳ ଭୋଗରେ ମାଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ପଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପଣାରେ ଆମେ ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଅଦା ଛେଚା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଗୋଲମରିଚ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଗୁଆ ଘିଅ ଆମେ ଏତିକି ପକାଇବା। ଆଉ ନିଜକୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇପାରୁନେ ଛେନାପଣା ତେବେ ଆମେ କେବଳ ଫଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଭୋଗରେ ବେଲପତ୍ର ଦେବେ। ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ମା ଆସ ହେ ମା ମୋର ଏ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ହେ ମା ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ କ୍ଷୀର ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରରେ କିଛି କେଶର ଏବଂ କିଛି ମିଠା ପାଇଁ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଆମେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ବାଳଭୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆମେ 11ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାଳିରେ ଚିତଉ ପିଠାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ଏହି ଚିତଉ ପିଠା କରାଯାଇଥାଏ। ଚିତଉ ପିଠା ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କିଛି କାନିକା, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଭଜା, ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଆମେ କାନିକା ଦେଇପାରିବା, ଦହି ଭାତ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଜିରା ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଭିତରେ ଏବଂ ତରକାରୀରେ ଆମେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି, ଛୋଲେ, ଗୁଜି ଚଣା, ମଟର ପକାଇ ବୁଟ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପକାଇ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଶାଗରେ ଆମେ ସୋରିଷ ଶାଗ, ଖୋସଳା ଶାଗ, ମୂଳା ଶାଗର ଭଜା ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା।
ଖଟାରେ ଆମେ ଟମାଟୋର ଖଟା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକାଇ ଆମ୍ବିଳର ଖଟା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ବୋଇତାଳୁ ମୂଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଖଟା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବା, ମାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଆଳତି ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କର କରିବା। ଆଳତି ମାଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଓମ୍ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଏହି ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବା। ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜାଣିନେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଆଳତି ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ ବୋଲି ଟିକେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପୁଷ୍ପରେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ନିଜେ 3 ଥର ଆଳତି ନେବା ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ଟିକେ ପୋଛି ଦେବା। ଏବଂ 2 ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶ୍ରଣ କରି ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର 2 କର୍ଣ୍ଣରରେ ସବୁ ରୁମ୍ର ଏବଂ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆଲମିରାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ନିଜେ ମଥାରେ 2ଟି ଚାଉଳ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶେଷରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଏ ସହଜ ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦେବା। ଦକ୍ଷିଣା ଅଭାବରେ ଆମର ମାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଇନେ ତା ଅଭାବରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କଲେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣା ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଯେ ମା ମୋର ଏହି ଅଭାବରେ ଏହି ଅକ୍ଷତ ଏଇଭଳି କହିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ସେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଜାଗାରେ ହିଁ ପରିକ୍ରମା କରିଦେବା 4 ଥର। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଳ ପକାଇ ଆଖିରେ ଲଗାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ନେଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମା ମୋ ପୂଜାରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଥାଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି, ଯାହା ଜାଣିଲି ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଆମେ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭୋଗ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶେଷ ଧୂପକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମନସ୍କାମନା କହିବା ଏବଂ ଆଳତି କରିବା। ଆମେ ଛେନାପଣା ଦେଇପାରିବା ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ସମୟରେ। ଯଦି ଛେନାପଣା ନାହିଁ କିଛି ବି ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ମାସ ସାରା ବସେଇ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କେ 4ଟା 5ଟା ଭିତରେ କରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିପାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି କରି ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏନି। କେବଳ ମାଙ୍କର ଖଟୁଳି ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ କେବଳ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ତାପରେ ମାଙ୍କ ଖଟୁଳିଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଆମେ ଧରି ରଖିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କହିବା ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି ଏତିକିରେ ହିଁ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ କରିବି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ 3 ଥର କହିବା ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ମା, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଏହିଭଳି ନିଜ ଭାବନା ସହିତ ମାଙ୍କୁ କହିବା ଏବଂ ଖଟୁଳିକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଚାହିଁବା ଯଦି
पुष्प रात्रिर आमे काढ़ी पारिबा किंबा आमे सकाळे काढ़ीबा। एहा होची सकाळर पूजा। सकाळे आमे गंगा जल सिंचन करदेबा एवं मांकर समस्त सामग्री को आमे बाहर करदेबा। मां को जेमिति आमे सम्मानर सहित आवाहन करिचे सेमिति मांकर समस्त सामग्री मध्य सम्मान्य अटे एवं समस्त सामग्री को मध्य आमे विसर्जन करिबा एवं जेउ सामग्री आमे खाइबा कथा ग्रहण करिबा कथा सेही सामग्री को आमे ग्रहण करिबा एवं आखु मूला को आमे खाइबा किंबा तरकारी रे व्यवहार करि पारिबा। जदि आमे करि पारुने गोमाता को देबा सेतिकी भी जदि करि पारुने आमे जलरे विसर्जन करदबा किंबा बगीचारे गात करी समस्त सामग्री को पोती दबा जेमिति हमर पाद बाजिबनी सेमिति जागारे एवं टिके जल गंगा जल रे टिके सिंचन करदबा मां को एवं चंदन सिंदूर अक्षत पुष्प अर्पण करिबा। दक्षिणवर्ती शंखर जल मध्य सकारात्मक शक्ति देई थाए। एही जल को आमे घर सारा सिंचन करिबा एवं दक्षिणवर्ती शंख को स्नान करे पुणी रखिदबा एवं आमे पूजा सरीबा परे आमे समस्त सामग्री को बहुत सम्मानर सहित ही विसर्जन करिबा एवं मां को धूप दीप पुष्प अर्पण करिबा एवं भोग अर्पण करिबा। भोग तुमेव वस्तु गोविंदम तुमेव समर्पिता। मां को सकाळे भोग देबा परे ही मां को उठा जाई थाए एवं मांकर कलशर सामग्री को आमे घर सारा जल को आमे सिंचन करिबा एवं तांकर कलश जल रे जो सामग्री थाए ताको ठाकुरंक पाखरे रखिबा एवं मां को पाखरे जो तीनोटी गुआ रखिथिले एही तीनोटी गुआ को आमे जो व्रत पेढ़ी बा माण पेढ़ी बोली कहा जाए सेही पेढ़ी रे रखिबा। पुणी थरे जेते बेले आमे व्रत करिबा आर सप्ताह किंबा आर वर्ष सेतबेल को सेही तीनोटी गुआ आनी की पुणी थरे मां को पाखरे रखी पूजा करिबा एवं जेते सबु चाउल एही कलश चाउल आमे पक्षी मान को देई दबा एवं एही आंब डाल को आमे विसर्जन करिबा किंबा घरे मध्य आमे टंगेई पारिबा एवं एही जल को घर सारा सिंचन करिबा द्वारा घरे सकारात्मक शक्ति आसी थाए एवं नकारात्मक शक्ति दूर होई थाए एवं एही सबु सामग्री को आमे पुणी व्रत पेढ़ी रे ही रखिबा एवं दक्षिणा आमे ब्राह्मण को किंबा अभाव लोकों को देई पारिबा एवं खटुली को पुणी जो स्थान रे थिले सेही स्थान रे आमे रखी दबा एवं मांकर एही झोटी चितार पाद चरण पाद को टिकिए स्पर्श करी सेही चाउल चूना को आनी निज मथारे लगे मांकर आशीर्वाद आमे नै जिबा। एही परी मांकर सकाळे उद्यापन विधि करा जाय थाए। आमे जेमिति भी पूजा करू निष्ठा एवं श्रद्धार सहित जदि पूजा करिबा मां अत्यंत प्रसन्न होई थांती। जहा करिबा स्नेह रे करिबा श्रद्धा रे करिबा। प्रभु सुखा चाउल खाई मध्य निज भक्त को प्रसन्न होइथिले ओइठा खाई मध्य प्रसन्न होइथिले। तेणु आमे निज श्रद्धा सहित आमे मां को जेमिति भी नियम अछि करिबा ताहा द्वारा मां अत्यंत प्रसन्न होई थांती एवं आम उपरे कृपा करि थांती। जदि मो भिडियोटी भलो लागि थाए ताहाले निश्चय लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करि देबे। रहिली ओम नमो नारायण।